এখন আমাদের মেয়েদের নিয়ে আসছি 22 কবর। 22 কবর ওনারা কবর জিয়ারত করবেন, সবাই ভিতরে যাচ্ছে। এখন আপনাদের দেখাবো 22 কবর নবী ইউসা। এই সে 22 কবরের খাদেম। السلام عليكم عيد مبارك كيف حالك؟ الحمد لله كويس الحمد لله كل عام وانتم بخير الحمد لله এখন সবাই 22 কবর জিয়ারত করবেন, সবাই ভিতরে যান, জুতা খুলেন, ভিতরে যান। يلا بسريع انا بجيب بس كثير হ্যাঁ يلا জুতা খুলেন, ভিতরে যান, মাথা কাপড় কুপড় দিয়ে রাখেন। এটা হচ্ছে নবী ইউসা 22 কবরের যে নবী ছিল একজন উষা নবী, সাধারণ ভাষায় মানুষকে উষা নবী। এই নবী ইউসার মাজার, বাংলাদেশের মতো না মাজার যে লোক সব পিটায় পাঠাইয়া টাকা পয়সা উঠাইয়া দান খরচ করে, কিচ্ছু না। আপনার মন চাইলে খাদেম 1 টাকা দিবেন, না মন চাইলে জোর নাই। يلا بسم الله بسم الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله ভিতরে যাও, ভিতরে যাও, রাস্তা ছেড়ে ভিতরে যাও, لا اله ভিতরে যাও, ভিতরে যাও। لا اله الا الله لا اله الا الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين صراط الذين أنعمت عليهم أنعمت عليهم غير المغضوب غير المغضوب عليهم عليهم ولا الضالين ولا الضالين آمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله قل أحد هو الله أحد الله الله الصمد الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن ولم يكن له له كفوا أحد كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب قل أعوذ الفلق برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق ومن شر غاسق إذا وقب إذا وقب ومن شر النفاثات ومن شر النفاثات في العقد في العقد ومن شر حاسد ومن شر حاسد إذا حسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس مالك الناس إله الناس إله الناس من شر الوسواس من شر الوسواس الخناس الخناس الذي يوسوس الذي يوسوس في صدور الناس من من الجنة والناس والناس سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله لا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 أكبر السلام عليك السلام عليك نبي الله نبي الله يوشع يوشع ابن نون ابن نون أنتم أنتم السابقون السابقون ونحن ونحن إن شاء إن الله شاء الله بكم بكم لاحقون لاحقون اللهم اللهم لا تحرمنا لا تحرمنا أجرهم أجرهم ولا تفتنا ولا تفتنا بعدهم بعدهم واغفر لهم واغفر لهم واغفر لنا واغفر لنا يا يا رب ربي يا رب يا رحيم والحمد الحمد لله لله رب العالمين এখন মেয়েদের দেখাবো যেখানে 12 মাস কুয়াশা পড়ে। এই এলাকার ভিতরে 12 মাস কুয়াশা, শীতেও কুয়াশা, বৃষ্টিতেও কুয়াশা, গরমেও কুয়াশা। এই জায়গাটা হলো এমন একটি জায়গা যেখানে শীত এবং গরম, তারপরে আপনার বলে গৃহ মৌসুম, সব দিকের সবসময় এই জায়গাটার ভিতরে কুয়াশা, এরকম 12 মাস এক লেভেলের কুয়াশা থাকে। আল্লাহর একটা রহমত। যেখানে কুয়াশা, বৃষ্টি, শীত বেশি থাকে সেখানে ফল হয় বেশি। জর্ডানে অনেক অনেক জায়গা আছে শুধু ফলের উৎপাদন হয়।